नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एसटीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करूछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज केउ यात्रा पार्टी केउठी आउ कहार केउ नाटक हबो। आज होछि अगस्त मास 4 तारिख 2026 मंगलवार। तेबे आउ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्वरु आपण मानकु गोटी रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आमो चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउछि तार चलित वर्षर तृतीय कैंप रो तृतीय रजनी आठगड़ कटक रे। आजिर नाटक एडा एडा कलिंग गणनाट्य आज हेउछि तार चलित वर्षर प्रथम कैंप रो द्वितीय रजनी मनोहरपुर पंकपाଳ जाजपुर। आजिर नाटक गोटे सुआ गोटे सारी। अपेरा सूर्य मंदिर आज हेउछि तार चलित वर्षर द्वितीय कैंप रो तृतीय रजनी माणियाबंध आठगड़ कटक रे। आजिर नाटक रागी छकी कथा हेउन। अपेरा माहेश्वरी आज हेउछि तार चलित वर्षर प्रथम कैंप रो पंचम रजनी जनता मैदान वाजपेयी नगर सालिया साई भुवनेश्वर। आजिर नाटक तू हसिले भी लुह झरी पड़ुछि। अपेरा राज दरबार आज हेउछि तार द्वितीय कैंप रो प्रथम रजनी मृदंगा नुआहाट भुवन ढेंकानाल रे। आजिर नाटक चंद्रमुखी। यात्राश्री विश्व दरबार आज हेउछि तार चलित वर्षर द्वितीय कैंप रो प्रथम रजनी दर्पणीगढ़ कलसाई चंडीखोल जाजपुर। आजिर नाटक चारि धाम तोपाद तले। कोणार्क गणनाट्य आज हेउछि तार चलित वर्षर तृतीय कैंप रो चतुर्थ रजनी ओला बेरेणी कामाख्या नगर ढेंकानाल रे। आजिर नाटक अभिमानिनी मु अलकानंदा। यात्रा इंद्रभुवन आज हेउछि तार चलित वर्षर तृतीय कैंप रो तृतीय रजनी नतड़ा अनुगुल रे। आजिर नाटक तो स्वामी मोर कौन हेबो। शिवानी गणनाट्य आज हेउछि तार चलित वर्षर प्रथम कैंप रो पंचम रजनी भुवन ढेंकानाल रे। आजिर नाटक पहाड़ सेपाखे प्रियार गाँ। यात्रा रंगमहल आज हेउछि तार तृतीय कैंप रो प्रथम रजनी बलरामपुर ढेंकानाल रे। आजिर नाटक हरिश्चंद्र। अपेरा श्री मंदिर आज हेउछि तार चलित वर्षर प्रथम कैंप रो पंचम रजनी मां हात्याशुणी यात्रा कमिटी सालिया साई भुवनेश्वर। आजिर नाटक मनेई सईर माइप नाही। अपेरा श्री गणेश तार चलित वर्षर आउ एक नाटक जमराज रो फाइनाल बीजीएम 5 अगस्त 2026 बुधवार। आज स्थान दारुठेंग भुवनेश्वर। अपेरा सूर्यवंशी आज हेउछि तार चलित वर्षर चतुर्थ नाटकर बही पूजा नाटक बाघा रचना दीपक जेना निर्देशना महेश हाजरा। स्थान मां धाकुले पीठ प्रताप नगरी कटक। अपेरा श्री गणेश तार चलित वर्षर प्रथम कैंप 10 अगस्त 2026 रु 13 अगस्त 2026 पर्यंत। स्थान पंचाननेश्वर यात्रा कमिटी पांचंगा तिगिरिया कटक। यात्रा धेउली तार चलित वर्षर प्रथम कैंप 7 अगस्त 2026 रु 10 अगस्त 2026 पर्यंत। स्थान कंटाझरी जाजपुर। दुर्गाश्री गणनाट्य तार आखड़ा घरे आखड़ा चली नाटक धनतु फेरिया रचना जीवन जेना निर्देशना उदय भानु। स्थान मीरा मंडप पाख त्रिशूलिया कटक। यात्रा स्वर्णमहल तार चलित वर्षर प्रथम कैंप 5 अगस्त 2026 रु 9 अगस्त 2026 पर्यंत। रूपाली छक शहीद नगर भुवनेश्वर। आसंता काली ठारू। अपेरा जाग्यसेनी तार चलित वर्षर आउ एक नाटक
ସନାତନୀର ଫାଇନାଲ୍ BGM 5 ଅଗଷ୍ଟ 2026 ବୁଧବାର ସ୍ଥାନ ଜଖପୁରା ଯାଜପୁର। ଅପେରା ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ତାର ଆଖଡ଼ାଶାଳରେ ଚାଲିଛି ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ନାଟକ ରିହର୍ସାଲ। ନାଟକ କାଳିଆ ତୁ କନ୍ଦାନା ଆଉ ରଚନା ଲିଲି ଦାସ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ତୁଷାର ପଟ୍ଟନାୟକ। ସାତଶଙ୍କ ଅପେରା ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ନାଟକର ରିହର୍ସାଲ ଚାଲିଛି। ନାଟକ ମାର ପଣତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନେତ, ସ୍ଥାନ କୁଅଁରପୁର ରସାଳପୁର ବାଲେଶ୍ୱର। ଯାତ୍ରା ନାଟ୍ୟ ମଣ୍ଡପ ତାର ଆଖଡ଼ାଶାଳରେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ନାଟକ ରିହର୍ସାଲ ଚାଲିଛି। ନାଟକ ତୁ ରାଜା ମୁଁ ରାଣୀ, ରଚନା ସୁକାନ୍ତ ମଲ୍ଲିକ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ, ଗୀତ ନିଗମ ମିଶ୍ର, ସଙ୍ଗୀତ ମିହିର ମହାନ୍ତି। ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ତାର ଆଖଡ଼ାଶାଳରେ ଆଉ ଏକ ନାଟକ ପରଶୁରାମର ରିହର୍ସାଲ ଚାଲିଛି। ନାଟ୍ୟକାର ଜୀବନ ଜେନା, ସ୍ଥାନ ରାଣୀତାଲ ଭଦ୍ରକରେ। ଅପେରା ଯାଜ୍ଞସେନୀ ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ କ୍ୟାମ୍ପ 7 ଅଗଷ୍ଟ 2026ରୁ 10 ଅଗଷ୍ଟ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସ୍ଥାନ ଚାନ୍ଦମା ଯାଜପୁର ରୋଡ଼। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲ ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ତୃତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପ 4 ଅଗଷ୍ଟ 2026ରୁ 7 ଅଗଷ୍ଟ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଜିଠାରୁ, ସ୍ଥାନ ବଳରାମପୁର ଢେଙ୍କାନାଳ। ଯାତ୍ରା ଇନ୍ଦ୍ରଭୁବନ ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ଚତୁର୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପ 6 ଅଗଷ୍ଟ 2026ରୁ 9 ଅଗଷ୍ଟ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସ୍ଥାନ କରଡ଼ା ଜରପଡ଼ା। ଯାତ୍ରା ଇନ୍ଦ୍ରଭୁବନ ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ପଞ୍ଚମ କ୍ୟାମ୍ପ 10 ଅଗଷ୍ଟ 2026ରୁ 13 ଅଗଷ୍ଟ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସ୍ଥାନ ଠାକୁରଗଡ଼ ଆଠମଲ୍ଲିକ। ଯାତ୍ରା ସିଂହବାହିନୀ ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ଚତୁର୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପ 5 ଅଗଷ୍ଟ 2026ରୁ 8 ଅଗଷ୍ଟ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସ୍ଥାନ ବଳରାମ ପ୍ରସାଦ ନାଲକନଗର ଅନୁଗୁଳ। ଯାତ୍ରା ସିଂହବାହିନୀ ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ପଞ୍ଚମ କ୍ୟାମ୍ପ 9 ଅଗଷ୍ଟ 2026ରୁ 12 ଅଗଷ୍ଟ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସ୍ଥାନ ଜରାସିଂହା ଅନୁଗୁଳ। ଯାତ୍ରା ସିଂହବାହିନୀ ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ଷଷ୍ଠ କ୍ୟାମ୍ପ 13 ଅଗଷ୍ଟ 2026ରୁ 16 ଅଗଷ୍ଟ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସ୍ଥାନ ଟଲକବେଢ଼ା କଣିଆ ଅନୁଗୁଳରେ। ଯାତ୍ରା ସିଂହବାହିନୀ ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ସପ୍ତମ କ୍ୟାମ୍ପ 17 ଅଗଷ୍ଟ 2026ରୁ 20 ଅଗଷ୍ଟ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସ୍ଥାନ ଜରପଡ଼ା ହାଟପଡ଼ା ଅନୁଗୁଳରେ। ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରିଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ବେଲ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।